घर से कैलाश तक का सफ़र था 1.5 दिन, लेकिन ख़त्म हुआ 6 दिन बाद। कुदरत शायद इशारा दे रही थी, पर मैं समझा नहीं। रात इस्लामाबाद रुके, एयरबीएनबी से अपार्टमेंट बुक करवाया हुआ था। अच्छा था, लेकिन एक्साइटमेंट में पूरी रात सो नहीं पाया। इस्लामाबाद की मॉर्निंग और फ़िज़ा में भंग की भीनी भीनी खुशबू। वाह। ओह, स्टोरी बताना तो भूल ही गया, बताता हूँ। प्लान ये बना कि बाबू सर से होते हुए जाएंगे गिलगित और वहाँ से पकड़ेंगे रास्ता कैलाश का। नारायण पहुँचकर पता चला कि बाबू सर टॉप तो अभी बंद है, और यूं किस्मत एक बार फिर ले आई मुझे कराकोरम हाईवे पर। कराकोरम हाईवे या केकेएच से मेरा रिश्ता काफ़ी पुराना है। 2012 में सफ़र किया था इस पर पहली बार, और ये मेरा तीसरा सफ़र है। केकेएच पे जाना बर्दाश्त कर लेता हूँ मैं, शायद एक्साइटमेंट की वजह से, लेकिन वापसी का सोचकर कुछ होने लग जाता है मुझे, क्योंकि केकेएच दुनिया की ख़तरनाक सड़कों में से है और ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती। आजकल इस पर काम चल रहा है, डैम बन रहे हैं, दासू और द्यामिर भाषा, जिसकी वजह से ट्रैफिक जैम भी है और लैंडस्लाइडिंग भी। ज़िंदगी में एक बार केकेएच पर सफ़र लाजमी करना चाहिए, क्योंकि इसकी हैबत और मुश्किलात आपको आज ही सिखाती हैं, और अल्लाह कितना ताकतवर है इसका अंदाज़ा भी केकेएच पे होता है। दरियाए सिंध जो केकेएच पे सारा रास्ता आपका हमसफ़र रहता है, गुरूब होते हुए सूरज की रोशनी में बहुत खूबसूरत लगता है और सफ़र की तलखी को थोड़ा कम कर देता है। वो रहा नागा पर्वत, दुनिया का नवा बड़ा पहाड़ है ये, और इसे किलर माउंटेन भी कहते हैं। अब की बार तो ऐसे लगा जैसे मुझे कह रहा हो कि मंजिल करीब है मेरे दोस्त। गिलगित में नाश्ता करने के बाद मैंने सोचा चलते हैं मीना पेंच, और रास्ते में ग्रीट किया राकापोशी ने। गिलगित से खुंजराब बॉर्डर तक का रास्ता काफ़ी खूबसूरत है, और सी पैक की वजह से इस इलाके में काफ़ी तरक्की हुई है। सड़क से अंदाज़ा हो रहा होगा। ये है राकापोशी व्यू पॉइंट, और इसके पैरों में है खूबसूरत गांव मिनापेन। मिनापेन राकापोशी से 10 मिनट्स की ड्राइव पे है। इट्स अ विलेज, और बहुत ज़्यादा टूरिस्ट नहीं आते यहाँ पे। एंड आई ऑलवेज लव प्लेसेस जो कि क्राउडेड नहीं होती एंड विच आर ऑफ द ग्रिड। लुक एट दिस, आई होप यू लाइक इट, हाईली रिकमेंडेड। लुक एट दैट, लुक एट द व्यू इन द बैक। This is about 12,000 rupees. I haven't seen anything like that before. Carving on the bed is so nice, so raw. I hope you like the tour. Please do visit. Pakistan is beautiful. It's a heaven on earth. It's a heaven on earth. हम लोगों ने कल जाना था चित्राल वाया शंदूर, लेकिन ये है कि हमें पता लगा है कि चित्राल के अंदर ब्लास्फेमी का कोई केस हुआ है, जिसकी वजह से उन्होंने सड़कें ब्लॉक की हुई और काफ़ी एजिटेशन है। So we're going to wait टिल टुमारो और डे आफ्टर टुमारो। देखते हैं क्या रिपोर्ट आती है। मैंने सोचा शायद बॉयज़ कहेंगे आएँ मिलकर खेलते हैं, लेकिन नहीं, कोई सुलह नहीं मारी उन्होंने। कोई बात नहीं, स्लोमो बना लेते हैं। खुदा हाफिज़ मिनापेन, ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे। ये चप शोरो है, गिलगित की ट्रेडिशनल डिश। अगर इलाकाई हर्ब्स ना हो इसमें तो ये सिर्फ कीमे वाला नान है। ट्रेडिशनली ये डिफरेंट तरीके से बनता है, कोयले के अंदर दबाकर तैयार करते हैं, लेकिन टूरिस्ट ज़्यादा होने की वजह से अब इसे मॉडर्न तरीके से ज़रा क्विकली तैयार किया जाता है। आज घर से निकले हमें 5वां दिन है। रात मैंने फ़ैसला किया मैंने कैलाश देखे बगैर घर वापस नहीं जाना, और अब इसका एक ही रास्ता बचा था, वाया सवात। पर एक मुसीबत है, इसके लिए केकेएच का पूरा सफ़र दोबारा करना होगा। खैर कोई और रास्ता तो है नहीं, चलते हैं। नागा पर्वत एज़ यूजुअल बादलों में ढका हुआ मुझे फिर से यही कह रहा था, मंजिल करीब है मेरे दोस्त। नागा पर्वत गुजर गया, पर मैं ये सोचता रहा कि हसन सतपारा ने सर किया था ये पहाड़, वो भी सर्दियों में, लेकिन केटू ने उसे इजाज़त नहीं दी। कैसे अजीब लोग हैं ये कोपहमा।
موت سے ڈر ہی نہیں لگتا ان کو. اصل میں دنیا میں صرف دو طرح کے لوگ ہیں. ایک وہ جو مشکل سے بھاگتے ہیں اور دوسرے وہ جو مشکل کی طرف بھاگتے ہیں. اور کامیاب صرف وہی ہوتے ہیں جو مشکل سے دور نہیں بلکہ اس کی طرف بھاگتے ہیں. KKH کیا چاہتے ہو تم مجھ سے؟ نیند پوری نہیں ہے. سفر بہت لمبا ہے. 3-4 دن ہو گئے میری نیند نہیں پوری ہو رہی ہے. چپل کباب مطلب ہم سوات پہنچ گئے. کھانے پینے کا میں کافی شوقین ہوں، اس لیے سوات آتے ہی سب سے پہلے پوچھا کہ یہاں کے سب سے اچھے چپل کباب کس کے ہیں، تو سب نے کہا ہزارہ ریسٹورنٹ. سفر کی تھکاوٹ کافی حد تک دور ہو گئی کیونکہ اس سے بہتر چپل کباب میں نے زندگی میں آج تک نہیں کھائے. آپ بھی ٹرائی کرنا. اگلے دن اٹھ کر نکل پڑے کلاش وایا لواری ٹنل. کافی ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے. ٹنل تک سڑک بالکل صاف ہے اور یہ 24 گھنٹے کھلی ہے. 7 کلومیٹر کی ایک ٹنل ہے اور 3 کلومیٹر کی دوسری. اب تو کچھ ہی منٹوں میں آپ دیر ڈسٹرکٹ سے نکل کر چترال ڈسٹرکٹ میں آ جاتے ہو. چترال پاکستان کے نیشنل اینیمل مارخور کا علاقہ ہے اور ویلکم ٹو چترال کا بورڈ دیکھ کر کافی تسلی ہوئی. یہ ٹنل کا دوسرا حصہ جو کہ 3 کلومیٹر لمبا ہے. 2017 تک لواری پاس دنیا کی خطرناک سڑکوں میں سے ایک سڑک تھی. ٹنلز اور ڈیولپمنٹ کی وجہ سے اب یہ خوبصورت ترین سڑک بن گئی ہے اور یہ سب دیکھ کر مجھے بہت اچھا لگا کیونکہ اب یہ سڑک مزید لوگوں کی جان نہیں لے گی. جو لوگ بھی پہاڑوں میں پہلی بار گاڑی چلاتے ہیں ان سے میری ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ بریکس کا استعمال مت کرو میرے بھائی. یہاں گیئرز کے ذریعے گاڑی کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے. یہ تقریباً 3000 میٹر کی بلندی ہے. مونال یا مری نہیں. یہاں اگر بریکس فیل ہو جائیں تو آپ کی جان کے لیے خطرے کا باعث بن سکتی ہیں. لواری ٹنل سے کلاش تک کا رستہ کچھ حد تک ڈیولپ ہوا ہے لیکن زیادہ تر ابھی بھی ٹوٹا ہوا اور خطرناک ہے. پتہ ہی نہیں چلا ٹاؤنز اور ولیجز دیکھتے دیکھتے آیون آ گیا. بہت ہی خوبصورت لگتا ہے اس کا پہلا ویو. اور یہاں سے جاتی ہے ایک سڑک کلاش ویلی. یہ ہے کلاش ویلی کا اکلوتا راستہ. کافی خطرناک ہے. شروع میں تو لگا گئے لیکن کچھ دیر بعد ڈر کم ہوتا گیا. بچے کی طرح ایکسائٹڈ تھے جیسے کہ سرپرائز ملنے والا ہے. یہاں گاڑی چلانا بالکل آسان نہیں. خود تو بالکل نہیں چلانی چاہیے کیونکہ سم ٹائم سڑک اتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ دونوں گاڑیاں ایک وقت میں نہیں گزر سکتی. ایک ڈرائیور جگہ بناتا ہے دوسرے کے گزرنے کے لیے اور ایسا کئی جگہ ہوتا ہے. اس لیے آئی ایڈوائز کہ کسی لوکل ڈرائیور کی ہیلپ لیں. ایک چیز اس سفر سے سیکھی ہے باس کہ ایک اور کوشش ضرور کرنا زندگی میں کیونکہ کامیاب صرف وہی ہوتا ہے جو ایک اور کوشش کرتا ہے. یہ ہے کلاش اور میں ملتا ہوں آپ سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں.